Hai pengrang ya nakna manenga ya nangni first Argentina ni jersey ko cina dasal wallo dasal wallo means de kenal pringo forbajio Argentina ni kala maya yana dau pengrang na mesogat na Argentina support kaya nga ba ya ko mesogat na video ontisa kaimong mesogat tengar pengrang laki mong aro ancing acik ni angni namne kepa content creator ongaha Richie Areng biaba among dasal grong aha bia agana Argentina na bia pre kainga dasal mo bia agana ha video ko nasimang niang aibo bia mai ko agana dakimong nasimang comment kai agana poner pengrang Argentina win ongen ma bini opposite bin bisongmong khalgaba opposite team Cape Verde win ongen comment kai aganat boner pengrang dakimong angade dagobas Argentinaren win ongen dasalde mo khalako niang aibo nasimang ba aro angni video comment kai aganat bo sa win ongen aro basgisa gul ongen angade aganenga 3-1 nonggen ni chanceng aro nasimang baita ni chancenga wako comment kaya aganat bor pengrang ndakemong video ko niangai bo wa Richie Areng nono maiko agana maiko agana sa wa video ko nasimang niangai bo ne এটা ভিডিও দিয়া no mo lage Brazil আর সেখানে আর্জেন্টিনার 3 piece Bangsa 3 piece hombre que 3 piece এটা 7 up মানি dasal saji jeno oksa kana না আর্জেন্টিনার জন্য শুভকামনা এত বেশি কিছু বলবো না আমরা বাপ চেঞ্জ করি না 10-12টা মানে যারা ব্রাজিল মানে ব্রাজিল thank you ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ Repengrang nasimang naknaman naha haya Richie nono maiko agana mo biaba dasal de Argentina ko support kaya ngana Argentina mo support kaja means de nangni maya ganenga jitino niya ganenga ro nangni mai ako mai kata acik ciam agana masih jok nasimang cancira bo mo pengrang dakemong hangni video de yano nahan namne gode nasimang comment kai hai aganat bo pengrang sawa winongen sawa winong jawa basigisa gul chagen gulongen yako comment aganat bo pengrang aro namne gode hai share kat bo mo aro like kabo video ko dakemong angni video de yano nahan muktel bian asimangko